नमस्कार जय जगन्नाथ लिमास किचन को आपण मानक स्वागत। आपण माने मो पूर्व शॉर्ट वीडियो रे देखिथिबे जे मु बाहुडा उपलक्षे पूरी गजा बनैथिली। पूरी गजार पूरा प्रस्तुति प्रणाली मु आपण मानक सहित शेयर करिवि। मु एठी पूरी गजा बनै सारिला परे जगन्नाथଙ୍କ पाखरे भोग लगेइछि। पूरी गजा कहिले सबु ओडिया मानकर तो प्रिय आ पूरी रे खूब प्रसिद्ध है गजा। देखंतु मोर केमिति क्रिस्पी आ केमिति पूरा परफेक्ट बनी। आपण भी निश्चय ये भाव में बन पारे। सठिक भाग माप हेले गजाटी परफेक्ट बनब। चलतु आम ए आरंभ करवा प्रस्तुति प्रणाली। प्रथमे गोटे कप सेट करूँ जो थे मापिकी सबू जिनस से गोटे कप्रे मापिकी ही नेबे तेबे जाई आपणकर गजाटी पूरा परफेक्ट बनब। गजा बनवाई आमको प्रथमे मैदा दरकार। मु गोटे कप्रे मापिकी 3 कप मैदा नहीं से मोर 6 चामच घी दरकार। मुझे 6 चामच घी पकई नौ। घी पकईला आम भल भाव में गोल नवा। आमको ये खास्ता बनवार ना, जस्ट खाली घी सहित आमको मैदा को मिसेबार अच्छी। ताको भल भाव में मिसई सारा आम से कप्रे मापिकी मु गोटे कप पानी नहीं अल्प अल्प कर चकटिबा। देखो मुझे अधा कप को टिके अधिका पानी देकी चकटी नौची। एबे देखंतु मु आ अल्प पानी थिला ताको भी देदेली। मोर ये पूरा गोटे कप पानी लगिगला 3 कप मैदारे। अटाटी को भल भाव में चकटी नवा। आमको टिके टाइट करी चकटिबार अच्छी। आम बेसी सॉफ्ट करवानी। रुटी जमीती चकटती अटा ताठू टिके जस्ट टाण करी आम चकटी नवा। भल भाव में चकटी सारा पर आम अध घंटा कवर कर रखीदबा। समय भितर चलतु आम घी आ चूना गोटे पेस्ट बनई नवा। मुझे गोटे बाउल 3 चामच घी नहीं एबे से ऐड करी 2 चामच चाउलर चूना। आपड़ टे चाउल को भिजे नहीं ताको ग्राइंडिंग करने। एबे ताको भल भाव में गोली नवा। गोली नहीं ताको गोटे साइड करदबा। एबे देखंतु मोर अध घंटा हो जाइथिला। मु एबे ताको भल भाव में आउ थरे चकटी नेबे। देखंतु टिके सॉफ्ट भी हो जाइछि। आम रुटी जमी गोला बनाती आम से भाव में सब गोला बन नवा। ताकू भल भाव में गोल करी देखो गोटे प्लेट रे रखीदे। एबे ताकू बेली नवा। अल्प अल्प मैदा लगे आपन ताकू बेली नेबे। बेसी मैदा लगेबेनी। मुझे आपन को आउ गोटे भी बेलिक देखौछि जेमिति नॉर्मल आम रुटी बनाती बस से भाई बेलिबार अच्छी। रुटी भाई पतला पतला करिवार अच्छी। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपको भल लगुच लाइक गोटे निश्चय करूँ। आम चैनल को सब्सक्राइब करने भूलें। मुझे रुटी की सब बेली नहीं। प्रथमे गोटे रुटी को आम बेलना चक्की उपर रखा एवं जो पेस्ट बन भल भाव में हाथ में लगे नवा। हाथ साइज लगेले आम चारिपटे भल भाव में लगे हेबो। से मु हाथ में चारिपटे लगे नौची। पुणी ता ऊपर आउ गोटे रुटी आम रखा। यही भाव में आम 6टी रुटी एकाथरे रखी नवा। ये गजाटा तो बनवाई टाइम लगे किंतु खाइबापी तो बहुत भल टेस्टी लगे। आपन तो जानते पूरी गजा केते टेस्टी। आपड़ जिते भी गजा बनइबे तार भाग माप पूरा ठीक करेंगे। गोटे मेजरमेंट कप नेबे। गोटे जगार सब जिनस को मापिक नेबे तेबे जाई गजाटी आमर पूरा परफेक्ट ही बनइबो। देखंतु एपरि भाव में मो सब रुटी रे पेस्ट लगे नहीं। तापर आम ताकू धीरे धीरे फोल्ड कर नवा। घी और चूनारे जो पेस्ट तैयारी करथिले ताकू लगेवा द्वारा भितर जो लेयर सब थाए ना सेगुड़ा सब भल भाव में खुलीज। आम से प्रत्येक रुटी रे भल भाव में लगे नवा। मुझे भल भाव में फोल्ड कर नहीं। एबे देखंतु गोटे छुरी साहाय्य आम ताकू काटि नवा। आपण ताकू बेसी बड़ करी काटिबेनी। जस्ट 1 ରୁ 1.5 इंच भितर गैप दे काटि नेबे। मु जे भली भाव में काटुची आपण ठीक से भली भाव में काटि नेबे। मुझे सब गजा को काटि नहीं। एबे ताकू गोटे प्लेट को बाहर कर नवा। देखंतु केते सुंदर ता भीतर लेयर गुड़ाक रही। जेहेतु आम पेस्ट लगे ना सीटा बहुत भल भाव में तेल पड़े आ सुंदर भाव में खुलीज। एबे आम ताकू बेली नवा। काटी रखिथिबा गजा को आम प्रथमे बेलना चक्की दे दबा। तापरे ताकू 2 आंगुली रे प्रेस करबा एवं ताकू 2 पाखरु बेली नवा। ये आप देखुवे केमी जाली जाली देखा भितर आमर। मुझे आपन को आउ गोटे बेलिक देखा।
ଆପଣ ମଇଦା ଲଗେଇବେନି ବେଲିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମଇଦା ଲଗେଇ ବେଲି ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜମା ବି ମଇଦା ଲଗେଇବେନି। ଏଇଟା ଆରାମସେ ବେଲି ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଘିଅ ଭିତରେ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବେଲି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଲିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁକୁ ବେଲି ନେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇବା। ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ତେଲ। ତେଲକୁ ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ଗରମ କରିବାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଉଷୁମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଗଜାଟି ତିଆରି କଲା ବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ହିଁ ରଖିବେ। ଲୋ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଭିତରୁ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେବେ, ତେବେ ଉପରୁ ତ ଲାଲ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଜମା ବି ଏଇଟା କ୍ରିସ୍ପି ହେବ ନାହିଁ। ଗଜା ତ ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଭିତରେ ଶିରା ବନେଇ ନେବା। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପିକି ମଇଦା ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ସେଇ କପ୍ରେ ମାପିକି ନେଇଛି 1 କପ୍ ଚିନି। 1 କପ୍ ଚିନି ସହିତ ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ରଖି ଆମେ ଚିନିକୁ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଚିନି ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ 7-8ଟି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦେଇଦେବା। ଗୁଜୁରାତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗଜାରେ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଆମକୁ ଏଠି ଶିରାକୁ ବେଶୀ ଟାଣ କରିବାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ହାତକୁ ଅଠା ଅଠା ଲାଗୁଥିବ, ନହେଲେ ହାଫ୍ ତାର ଆସୁଥିବ। ବାସ୍ ସେତିକି ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବି ଏଇଠି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ। ଶିରାଟି ବେଶୀ ବହଳିଆ ହେଇଗଲେ ଆମର ଗଜାଟି ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇସ୍ ଲେମ୍ବୁ। ଲେମ୍ବୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ଶିରାଟି ଆଉ ବହଳିଆ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶିରାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଗଜାଟି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ନେଉଛି। ପୁରା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲି ଜାଲି ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ଓଲଟେଇକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପକାଇବା। ଆମକୁ ଜଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରି ନେବା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ବନିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବେ ବି। ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଉଟାଉଥିବେ। ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲେଉଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଏବେ ବାହାର କରି ନେବି ଗୋଟେ ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବେ, କାହିଁକିନା ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ତେଲ ରହିଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ଗଜାଟି ମୋର ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ୟାଠୁ ବେଶୀ ଆଉ କଲର୍ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଛାଣିକି ରଖିଲା ପରେ ବି ଏମିତି ଆଉ ଟିକେ ଡିପ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଶିରାରେ ପକାଇଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ପୁରା କଲର୍ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର୍ ପକାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ଗଜାକୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶିରାରେ ପକାଇ ନେବା। ଶିରାଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ତାକୁ ଉଷୁମ କରିନେବେ। ଉଷୁମ କରିନେଲା ପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣ ଶିରାରେ ପକାଇବେ ଏବଂ ଏପଟ ସେପଟ ଓଲଟେଇ ନେଇ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପକାଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପକାଇକି ଛାଣିନେବେ। ଗଜାକୁ ଜମା ବି ବେଶୀ ସମୟ ଶିରାରେ ପକାଇ ରଖିବେନି, କାହିଁକିନା ଗଜା ବହୁତ ଶିରା ଟାଣି ନେବ। ଆଉ ମିଠା ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ପକାଇବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଣି ନେବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିନେବେ। ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଗଜାକୁ ଶିରାରେ ପକାଇ ନେବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଗଜାକୁ ଛାଣି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିକି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।